Kakabsat may sa magrasya iti ako kanya tayo dayta nga rikna dayta kakabsat nga nakon tayo may sa maparabor iti ako dayta ta tikinapudno na kakabsat nakadado iti makalapod iti kangrunaan na iti kastoy nga arabit haan kadi kakabsat nga uray pay digitay nakaammo iti sao iti ako na awatan da nga iti kapatid kakabsat iti aldaw ti Domingo ket tagat aldaw iti Apong para iti panangan iti kararuan kakabsat deta nga manong segundo manong oras laing ngem amoy kakabsat nakadado iti mangisak sakripisyo ka deta nga aldaw kakabsat ket itinagdakalan nga intayo nga pagyamanan numan pa'y mabalin nga at damot kakabsat di gigi nga rikna dumten kanya kay kakabsat di gigi nga rikna ngem ad-adda kakabsat nga ikan tayo kakabsat iti importansya di kasapulan kakabsat iti kararwa tayo ket babaeng kakabsat dayto nga arami din tayo dayto kakabsat kit badang intulong iti ako kanya tayo kakabsat si tayo tumod laing iti mabenepisyaran si tayo tumod laing kakabsat iti makaburan kada ito nga ararami din tayo kaya ito no adadunten kakabsat nga bagyo iti biyak tayo no awan kakabsat iti sao iti Diyos nga kasla nga urnom tayo wenno na ipon tayo nato'y tumarot kakabsat iti pagtarayan tayo iti bigsa tayo tapno madakuran tayo in malasak tayo dayta. Saan nga mabaling kakabsat mabubulot tayo ito ipigsa iti sabalin kakabsat tayo. Hantay ito kakabsat nga mabaling kakabsat nga pagkaradan di jay ited iti leader no pastor tayo. Ket naamak pa yung kakabsat no adayo. Amen? Yan. Iso nga iti kapapatgan kabsat iti tunggal may sa kanya tayo. Bukod na kakabsat ket urnungen na itipigsa na ket saan med nga babaling nga linnak aman kakabsat iti panagpapigsa iti kararwa saan med nga babaling kakabsat nga bumulod tayo no di ket di kakabsat tunggal adda kararwa na dapat kakabsat ket ikalakap na tanong mismo pay kakabsat day ta may nga tao ket marigatan pay kaday ta bukod na lalong to kakabsat no iramraman na iti sabali nga kararwa haan kadi narigat kakabsat haan nga kasilitiraw mabanag kakabsat iti pagkapon iti pigsa haan nga kakabsat panagbulot iti materyal nga banag kakabsat nga mapangkan ket adda may tedna amo yung kakabsat na espirituan ket saan makas dyan at daday tayo kakabsat kan kanayo nga ibagbaga ni Sister Sot kada kita Bible study kunana dyan bukod mo iragsak mo bukod mo tiladingit mo saan mo nga mabaling nga ipasa dataladingit mo iti sa bali uno lang itakaabay mo nubigat din, noon niya kakabsat, di niya inanamid mo, natural at resulta yun ti biyag tayo. Haan mag-resulta iti sa bali. Kito si tayo man kakabsat, iti nakaipon, iti nakaurnong, ado iti naidulin na. Si tayo, iti may sa nakakatatawudan na kararuan. May sa tayo nga protektado nga kararuan. No ado kakabsat kaya urnong tayo nga sao iti ako. Kitaan nyo kakabsat kaya awan to urnong na. Nakaurnong na mangin basit. Kitaan nyo saan mo manay nga persada. Tapno mangiturong. Yagdang kaya sa kadang wag may iti kapilya. Kaya amo yung kakabsat iti saka kasla awan ito na day tangin at day imbaga na dito yung libro ti Ecclesiastes nga kuna na dyan alwadam day nasa kampuna na no may panggap iti panagdayaw baka iti panggap mo panagdayaw ng into no kakabsat magandang maagbalik at nakapanunutan tayo sa balik turungan na hanga day kakabsat iti kapit tayo nit kasla nalagip kula hindi dyan
kakabsat, ta iti maysa namin nga makagapo, kakabsat no apay nga madiskari, kaya spiritual tayo. Hanga gapo di sa bali nga tao eh. Saan nga gapo kakabsat iti sa bali nga kararway? No di kakabsat, agapo pala ta kakabsat kanya tayo. Oh. Ecclesiastes chapter 5 verse 1 gayam. Una na to'y alwadan kasakam no mapangkay iti balay iti Dios. Alwadan mo nuto'y pangiturong naking ka. Yung no apa ito nakakabsat na madiskari sa balay iturong na ngamin kabsat awan ti persana kin awan pigsana dali panulot tayo tati agman bandar iti arami din tunggal kakabsat agdaraw iti bagi tayo nang gagaling iti panulot tayo. Kaya dapat kakabsat dahi ta mautot, dahi ta mapanunod, kakabsat dapat mapuno dahi pa sa iti Diyos. Kaya no saan nga mapuno kakabsat adda sa bali nga manglitok, puno adda sa bali nga mangkarga, no kakabsat haan nga talaga nga pultang kakabsat dahi panunod tayo iti sa iti Diyos. Kaya no kan kanayon na empty, uno purang iti sa iti Apo kakabsat iti panunod tayo, kakabsat masalisian. Dili porsyento nga awan iti karga, iti sao, iti Apo, iti panunod, tayo kakabsat makargaan, iti sa bali nga panunod. Kanya di mapanunod. Saan nga na inlangitan nga panunod? Nubikot din na indagaan, na inlubungan, na inlasagan, kakabsat nga panunod. Iso nga, kakabsat, unak manin, na ipalagit kanya tayo, kakabsat, yang tangay, kakabsat, na nagtakpalan pala ng iti grace. Nagdakalang pala ay kakabsat, iti grasya, iti Apo kanya tayo. Kakabsat, kasla nawayatay pa lang. Kakabsat nga agipon, agurnong di sa iti Apo. Kailangan tayo bibili nga gundaway. Amoy kakabsat at sa nga gundaway, saan nga kanayon gundaway nga rude. No gundaway, kakabsat man-mano nga pagkakataon. Data, ket no man-mano data nga pagkakataon, no gundaway, dapat gundawaya. Habang kakabsat nga, kakabsat, karigatan tayo. Ala, paspasan tayo. Habang kapigpigsaan tayo, paspasan tayo. Habang nasa lungat tayo, paspasan tayo. Kakabsat, kasta kakabsat, di jay una nga nanakman. Kakabsat nga kapanunutan, iti may sa kakabsat nga tao, when may sa kakabsat nga kararuwa. Tauray pa'y kakabsat, dumting-tung, di panawin, kakabsat nga matin ipagbagin, kakabsat, hanggang na makapan iti church eh. Hanggang na makapan, kakabsat, kadayay spiritual study eh. Tauray pa'y kakabsat, panangan mo, kakabsat, iti sa uti Apo, no matin ipagbagin, hanggang na makapangan eh. Saan mo nga may concentrate, kakabsat, iti agbasa, saan mo nga may concentrate, kakabsat, iti agkararag, iti Apo, gapunod kakabsat at kagigari-kirik na nga mating kondisyon itibagin. Iso nga habang kakabsat ikan na tayo pala iti Diyos, iti kondisyon, kakabsat spiritual tayo, kakabsat i-grab mo, kakabsat dita, aday tayo pagsasao, kakabsat iti kakabsat pagsasao tayo nga aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. An-anon tayo pa. Kakabsat mo saan mo't nga mabalin. Iso ngayang tangay kakabsat ang pwede pa. Alam, aprobitya rin tayo kakabsat. Di nang ilala kakabsat, ikinapangan ni Pangasinan, amuyo ta anak na. 24. Sa anak na. Apay, nakatulog din ko na. Apo, among ading ubing parang din ang asawa dito. Talagang inaprobit siya tayo, iti ka-ubing da. Tisao, kakabsat iti Apo, dapat aprobit siya rin tayo. Why? Guntawayan tita. Saan mo kakabsat na datay isabit-sabit lang? Saan mo nirap-rapin? Kakabsat. Iting
Dangadangan tina espirituan kakabsat, kit saan nga as-asi, haan nga basta-basta. Ado ko na nakakabsat iti maayaban, no may pangdot iti salvation, akit talaga asiksikan na talaga. Ngayon ko na nakakabsat, basit lang iti pilyin iti Diyos. Basit lang iti agwagi. Basit lang iti mangaba, kakabsat. Taapay. Wako nakakabsat nga basit lang iti mangaba, kuno basit lang iti agwagi. Dadasun mo kami kakabsat, dahil ka nga arapaap mo. Nakangat nga ito nga arapaap langit. Nakangat nga ito nga ambisyon. Haan kami kakabsat. At darating itay kakabsat, agad-agad, disikulan, anya tinalang ng kurso. Abogasya ako, nagdato ng kurso. Alaha, siguro ka datis kakabsat dito. Hindi dapat kumakabsat na ambisyonin tayo, kinarapaaton tayo, kinaramihin tayo. Kakabsat, hindi kumakurso. Kakabsat nga makadaanon tayo, hindi pagarian ni Iyapo. Kaya amoy yung kakabsat, hindi makagunpot ita. Kakabsat, dati nabaknang iti sa uti Diyos. Kas na mapang ka iti literal, kakabsat. Dati ka at ambisyon, iti nangato kakabsat nga edukasyon, kakabsat. Kitaan kakabsat, babae na support, iti financial, kitaan kat maaramid da. No, iti puso, di ka talaga, kakabsat, iti magulog na. Kaya ko, maipan kakabsat, iti-divert, spiritual, kas gaya mo't laon. Kakabsat. No, di talaga, iti pangdot tayo, kakabsat, kiti nga puso, na makadamon tayo, iti pagariang iti ako, dapat kakabsat, nakaimbak kita, nakabangko, nakapundod ka, kakabsat, iti sao, iti ako, kakabsat. Kiti nakapunduan kita, kakabsat, ito hindi puso tayo. Kakabsat, ito hindi panunod tayo. Mapantayo kakabsat, iti topic tayo. Introduction ko lang kakabsat di kayo. Mapantayo kakabsat, iti John chapter 16. Kakabsat, kaya ko nga ito'y kakabsat, iti pangadawan tayo, iti sao, iti ako. Baka madamdama, natalamis na, baka COVID, di abutit ito. John chapter 16, kakabsat. Dahil iti libro, kakabsat, iti John chapter 16, verse 33. Dagitoy insaop iding kada kayo, tapno at dakuma talnayo. Tapno at dakuma talnayo kanya. Tito'y logong at danto rigatyo. Kung namin sa tanas, yan, rigatyo mo yan. Yan. Yan, mati tayo. Ang kadi. Sino timaya titirigat? Yan. Sino timaya titoo? Nakapsa. Ambok nga magita yun. Kakabsat. Nung hantay nga maawatan. Kung abo tayo kakabsat, ang kanayon nga mangun tayo, iki-oten rigat, kakabsat, isuti mangiduron kakabsat, kanya tayo mo masidag iti ako. Dahil kakabsat, iti, naaramid kini, David, kakabsat. Babaeng ko na, kakabsat, iti pinandaangan iti ako kanya, na nasusuro ko na, nga birutan iti ako. Kakabsat. Iso nga, dito rigat kakabsat, nga mapadasan tayo, nga imbalan ni Kristo kakabsat dito rin. Dito ilubong at dato rigat iyo. Ngayon manginanama kayo. Ngayon manginanama kayo. Siya, pinahod ko itilubong. Adawot ito kakabsat, ligay topic tayo. Kakabsat, kuna na to'y, panagbaligi, kada kitilakpad, iti susurot, iti Diyos. Panagbaligi, kada kitilakpad, iti isusurot tayo, iti ako.
Dito'y kunanat to'y kakabsat nga at turigat yun nga kunanat to'y ngern manginanama kayo. Among kakabsat, dito'y ibaganat to'y nga at turigat yun nagragsak kakabsat ni Satanas dito. Ngayon kalpasan kakabsat, iti pa nagragsak na, ngayon manginanama kayo, siya pinarmag ko iti loko. Dito kakabsat, iti nagsakitan iti pregnana. Dito kakabsat, iti nagsakitan iti nakod na. Biro mo kakabsat, may isa nga tao kakabsat na naigamar iti basol, naigamar kakabsat, iti tinarugit, iti tinadakes, na ikanti inamnama. Dili nasingit kakabsat nga dati, kakabsat nga kadwa tayo, kakabsat nga tipulapul tayo, iso tinagbalin kakabsat nga nangaditon kanya tayo, tinagbalin nga ama tayo. Tapos kakabsat na ikan tayo, itinanama na sakit kadi para kanya na. DJ kung makakabsat ka, awan ti inanama tayo. Ngayon, itinaikan tayo, itinamnama. Nasakit ka din kakabsat, kini Satanas. Nasakit kakabsat. Yan. Nasakit, paapay. DJ maikan iti inanama. DJ maikan iti pan na kay salatan. Isuti sumukat, igayan ti pinanawan na eh. Tati kinapot mo nakakabsat, ni Satanas kung na nakakabsak awan igay langit. Di ko na naimbakal iti Diyos, dito'y daga. Revelation chapter 12 verse 4. Dita. Di pa nang ibakal kakabsak iti Diyos ni Satanas, dito'y daga. Amo yung kapsat, iti fallen angel, kakabsak na apagkatlo ko na iti between iti langit, angel, iti tuktukuin na diyan. Ginuyog na. Wala na dyan. Ginuyod na nga impababa. Kahit gapo kakabsat kanagigay na ginuyod ng apagkatlo na nga kakabsat iti between iti langit. Anya mangitngit. Anya masakit iti nakom. Kakabsat iti kabuso tayo. Kaya gapo ko na, nakita na ko na, umangatin kayo kakabsat yung 13, kadata Revelation chapter 12. Kaya nakita na ko na, nanigrabuan ko na natinag, dito'y daga ko na, imbaga natakpan na, kinamat-kamat ko na. Dahil di babae. So, anya kakabsat di babae, ipagbaga na ito. Kakabsat. Si Virgin Mary, kakabsat na nangiyanak kay Jesus Christ, in spiritual, kakabsat church, ibagbaganat na. Individual na iglesia, individual na namati. Ito ibaganat na. 21, uno, kakabsat 12, 21. 12, verse 13. Normal natin tayo. Dito ti verse 4, dito 12, Revelation, kuna na, kaya tiipos na, guyuden na ti pagkatlo, dito bitwen, sa dilangit. Ket imbangal na ida, iti daga, ket dedi dragon, kuna na adda iti sangguanan dedi babae, ngani ang anak, tapno along unen na dedi anak na, inton maipasngay na. Sino kakabsat dito tutukuyin na to? Ni Kristo, yung nagbaligi kadi, haan na nagbaligi. Iso nga rin eh, natitapik tayo kapsat ito eh. At dadi inanama. Pudno nga, daligat kung nanan at dadi assurance. Kita. Nga niya di dyan, gapo di dyan inaramit ini Kristo. Una na siya, pinarmag ko itinubong ko na na. Di palang parmag na, naagdaan tayo tinamnama. Naagdaan tayo ti assurance. Kakapsat. Iso nga gapo di dyan gura na. Gapo di dyan sakit, itinanggap na kakapsat. Di dyan inggit na kinapal na kanya tayo. Kuna nakakapsat yung verse 13, kahit hindi nakita dahil dragon, kuna na naitapwak nito'y daga, kinawak-kawak na dahil di babae, kuna na nanipasngay, hindi anak na lalaki. Iso nga, ito'y kabsat, iti mamparikat kakabsat, iti kararwa, iti maystanong Kristiyano, tapno sumurok iti Diyos kakabsat.
Dagiti agdudong mga lakto. Dagiti agdudong mga kakabsat nga lakto. Di Tagalog ti lakto, ito niya. Ano? Hadlang. Kakabsat. Di dyan, kakabsat. Iti paraan na. Gaputa saan na kakabsat na pagbaligyan ni Kristo. Okay nga rin din kinaubing na napagbaligyan eh. Kakabsat eh, nabasahin tayo iti libro, kakabsat iti Matthew chapter 2. Babasa tayo kakabsat. Nga oray iti nayanag ni Jesus Christ pinangguton kakabsat ni Satanas na talagang kapukawon. Amo na eh, kakabsat na ada talagang mission na eh. When, iti apo eh. Nga dagiti kuna na kakabsat, talo mamasilip kuna na, noong kayo kuna na, nakitaan kuna na, ni Kristo, kung na naging ibaga yung tumunod kanyang munod yung tayo na kamapanak tumot ang daydayaw. Hindi kinapudno na kakabsat, talaga mapanapatayin. Yan. Siguro hindi ibaga na kakabsat, iti book iti Matthew chapter 2, dahil ka chapter, adagta. Kaya gapo kakabsat, dagito'y nga masisirig na tattao, kakabsat kit pinaltiingan iti apo ida, nga masarakan na ni Kristo, at handa na mapan ibaga, kini Herodes. Kakabsat lubigat din lihis na tidalan. Kaya gapo ti sakit tinakan ni Herodes, kunana, napan kunana, kakabsat, ije Bethlehem. Yan, pan na biniro, pan na pinatay kunana, manipot at tawon di duwa at tangato kunana. Pinatay na amin kasapasak nila na. Dua. Nga pababa, tawon. Kaya napatay. Dua na tawon na nga pababa. Pinatay na amin. Kas dyan kakabsat dati bagbagan na ito'y narigang ibagbagan na ito'y. Bigay kakabsat pananglapad ket daytoy kakabsat iti maysa makakarigatan. Ket daytoy nalapad kakabsat daytoy ni agdodoma kakabsat nga wagas, agdodoma nga instrumento kakabsat ni Satanas tapno tugdayin na lakdan na tayo kakabsat nga agtulong sumurot kakabsat iti ako. Kaya dito yung kakabsat mapagpadasan tayo, nagbabasitang malayan kakabsat na lapod tayo, ito yung kitain nyo. Tukpo-tukpo kakabsat, nagkita tugaw tayo. Dati nagkita kakabsat, at aking tugaw ka dito. At agtugtugaw ka dito. Di kinapundo ng kakabsat, at agtugtugaw ka, at nakapawot na, o kaya nabigbigtakan kakabsat, dahil kakwa na. Yan, naabutan nan, di kapawot na agtugtugaw. Ngayon kitaan kakabsat, awan din nakatugaw. Di makamba po kakabsat, bigyan. Kakabsat, aramatin ni Satanas na lakpodan na, pasardengan na. Madamdama kakabsat, makita tayo, dito hadlang. Dito lapod kakabsat. Na minsan, dito lapod kakabsat, kasla nagbabasikan niya, kasla nagbalik na daktil kanya tayo. Ngayon minsan kanya tayo, nung sumursurot tayo iti apo, tisisiimon tayo namin, hindi niya makalapod kanya tayo eh. Minsan, hindi niya kasi dyan, kakabsat. Yan, dito sipsiputan tayo. Yan, dito iti kasla birbiro ko na yirik na tayo, kakabsat. Kito dito, kakabsat, iti birbiro kan tayo, kakabsat, dito makasibir, makasiik, makalapod, kakabsat, iti susuro tayo, iti ako, kakabsat, ito talaga hanggang kakabsat na makasurot, saan mo mapagbaligyan dito ang halapod. Iso nga isusurot kakabsat iti ako, kanang surot tayo iti ako, kakabsat, anya ito imbaga ng Hebrew chapter 12, ni Kristo lang itikitain tayo. Iti apo lang kakabsat, iti direksyon, kakabsat, iti mata tayo. Tanong kitain tayo kakabsat, iti sabagi, kakabsat, awan pa iti perfecto ka, makasilip tayo natin kakabsat, iti butas, kadagiti anyaman kakabsat na kakabsat tayo, yung laing makasilip tayo, manlumhaan mo't naranta dita. Kitaan tayo kakabsat, usadya unuhaan. Kadilakit, di kakabsat, aguskus nga tayo, sumirisirip tayo, kakabsat, kit saan namot nga inranta, kit kumusta tayo nga, awang matamot iti makita, awang matamot iti masirip, kakabsat kanya tayo, iso nga kakabsat, iti may karigatan kuna kakabsat. Iti may sa mapakarigatan, ibagbaga natin Adam turiga, dagigan.
kakabsat, tagahadlang, tagalakpod, kakabsat, iti pakarigatan, kakabsat, iti maysa, kakabsat nga, Kristiyano. So nga, nung aminin kakabsat, dito talagang dinesisyon tayon, iti talaga kakabsat na sumuro kay Kristo. Dinesisyon mo na talaga nga panawa mo, dito na yung madilim na buhay mo, alisan mo na. Kakabsat, tandaan ang tayo ka, iktamot tayo kakabsat, nga dahil kinakudin. Yan. No, apay nga ibaga, kung kailan tayo na born again, parang nakas na isumuti ka ado nila pweda. Apay nga ta, di ka ano nga pakalintod na. Yan kaslan adong sabot di mang lapwede na. At samantala, daad-daan ang indisipin, awan mo, di mangkan kanawakan niya. Awan mo, di mangkan kantyawakan niya. O, kade, awan mo, di mangburburakan niya. Kung tatata, yan, naimbag, nasayaan. Surutin, iti ako ng apay na na. Yan. Igyayin, kakabsat. Rugyan na kayo. Kakabsat na laptan, iti ako. Paslamat ka niya tayo magtaktak din, kakabsat na. Testimony. Yan. Hangkadi kakabsat na ibagbaga tayo. Iti nagpasaran tayo. Iti rekwerdo, iti biyak tayo. Iti adda tayo iti kasikmutan. Kakabsat, ibaga tayo. Iti adda tayo iti lawagan. Kung kailan nandyan tayo sa liwanag, kaslawat at dadigin mga kamat, yan manglapod, tapnohan tayo na agtuloy, kabsa, nga mang surok itilawa. Na-experience tayo dito. Na-experience tayo, kakabsat, ngayon mapagbalid yan tayo digigyan. Yan. Yung amuyo kakabsat, napagbalid yan tayo mandigigyan. Ngayon, saan lang may sa kakabsat, dito usaran, di satanas, taknulakdan na tayo. Agdudo mga wagas. Yan. So, maagdudo mga wagas. So, mauray kakabsat Apostol Pablo, kakabsat, iti panag-ibanghelyo kakabsat ng Apostol Pablo na nabalbalog deta nabakbato deta napampangor deta nasapsaplit deta Sikunti ko na iti 2 Corinthians 11 kakabsat. At data dito ibagbaga. In 1 Corinthians chapter 4. Kakabsat at data dito ibagbaga kakabsat na napadas da. 2 Corinthians 4:11 aging ganati 13 kakabsat in 1 Corinthians 4:11-13 in 2 Corinthians 11:23 to 28. At data kakabsat nasapsaplit da kunana nababarod da nabakbatuda na ibalbalod da kunana. Digiti kakabsat digiti triga iti panagibanghelyo ni Apostol Pablo kakabsat. Ngayon saan na nagbaling halapod kanya na? Yes. Saan na nagbaling halapod? Kito basaan tayo kakabsat data. Yan, mabisbisin kami, kunana mawaw kami, lamu-lamu kami, kunana asidig kami kindi patay, o kunana ta. Kakabsat. So, no ibasaan tayo, kakabsat dito kasla agdama, nga kaslalapod kanya tayo, kasla saan tayo mabaling nga ipadis, napagbaligyan na, kasanong kakabsat? Mapantayo kakabsat dagiti adumpay nga rapod iti Christian life tayo. Iti spiritual journey tayo. Kit saan tayo kakabsat nga mapagbaligyan. Dagito kakabsat babasipan. Yan nga rapod kanya tayo. Kasanong to kakabsat nga mapagbaligyan tayo. Uray kakabsat dagiti kapap, uray dagiti apostol. Yan, mapatas na kakabsat tinabalbalog ni Pedro, ni Juan, kung na nakabsat. Iti pa nag-ibanghelyo dahil iti Acts chapter 5. Kakabsat, napatas na kakabsat tinaibalbalog na kita. Nakatabi tinapod kanya, dahil iti may sa ng lapod kanya, kakabsat di ba dili apostol kot Hudyo? Israelitas bigyan. Iti may sa kakabsat, kadwan na tagilapod kanya, dahil kaparehas dapat lang Hudyo. Kaparehas damot laing kakabsat nga Israelita. Kung kailan ko na nakakabsat nga di kanya kakadwada, kung na isukuma, iti makaawat kin mangisakit kanyada, ngin isupay kakabsat, iti kasla nangi, kanulo kanyada. Napatas na kakabsat na kita. Tinapagbato, nabalbalog, uray ni Pablo, napatas na kakabsat, tinaupudekan na aging gana ng katay. Nga ti panangipagaro, dapat natay, iso nga inbuyod na, dirwal, kumana.
Yan kita ay kakabsat. Yan inikan para ay kakabsat. Iti gundaway kay Tanga Pablo. Nabungar pa rin. Dapat kumanadala. Amen. Dapat kumanadala. Yan. Ay, narigat ay. Ako nga ituloy, hanggang kinuna. Ngimkit di kakabsat, timbaga na, kakabsat, hindi dimtengan kakabsat di kaingutan. Kakabsat, di parang lapod na kanya na, ang daon da isuna. Sango da iti pangukuman, kat nagpasitan kakabsat di kakaso. Amo yung di kaso na lang, kakabsat Apostol Pablo, simple lang. Tinangikas ko ang da kanya na hanggang di pinatay da. Hanggang di kaadot iti pinatay na. Kaadot iti balod na iti nangok. Ako sarang da kanya na. No, di iti nangok kasap nangok. Ano? Ako saranda, nangikas da kanya na, kakabsat, di panangibaga na iti kinapudno. Di panangibaga na iti nang patay kay Kristo da kayo. Nga Hudyo mo't lang. Ni Kristo kunana, nakayong nabungan. Kakabsat, iso iti pan na kay salakan, iso ti mangisalakan. Amo yung kakabsat, dito iti kaso na lang. Panangibaga na iti kinapod no kakabsat, so di biyag iti apo. Kaya mamuyo iti dating kakabsat, kadigaya Hudyo, kadigaya Romano. No apay kakabsat na nakadagdag sintin, hatong da kanya na manggulguloy iti religion kuna da kanya. Mangriribok ko na, riribok na iti amin nga Hudya. Riribok na iti amin nga Jerusalem. Di niya iti ingkaso da kanya na, kakabsat, aging gana kakabsat nga impanday iti Roma. Inukum da isuna. Ngayon kakabsat, saan da manalagdan? Saan da napasaton? At dahil baga na kay kakabsat dito iti Acts chapter 25. No kasapulan kunana nga dahil kapang husgayo kanya kat nadakseng ket no kasapulan nga sangwat kuno kasapulan nga matayak kunana. Kaya nasalitain ka konsa yan talaga nga saan mo nga malakdan. Kasta mo digay apostol, kasta mo kakabsat kay Kristo, amo nyo kakabsat ni Kristo nagriit namot nga kaskanya kayo iti ako. Manipot kinaubing kakabsat ni Kristo at dadyahin kakabsat iti piggat kakabsat at dadyahin iti didigra iti biyag na aging gana kakabsat na himmantong kakabsat yan na-ishare ng kakabsat ti Ebanghelyo kakabsat aging gana himmantong at hiniling da isuna kaya amo yung kakabsat ay nga momento at dati sa una kakabsat iti Biblia dito iti Lucas 22 verse 42 yak agkamali nga una na iti sa una, Ama, numabalin kuma. Ama, numabalin kuma. Saan kuma? Nga lumasat kanya kay Tanga Kuma. Kitain nyo kakabsat kay Tanga termino. Kaya't nakadi kuma kakabsat ya agriga. Kaya't nakadi kuma kakabsat ya tuok. Magdi naman kakabsat numabalin kuma. Nupakayatan kuma ama. Una na ngam, kunana, saan nga dahil pagayatak mo di ka direct pagayatak? Iso mga kakabsat, ang nagbaligin, sungada ng nama tayo. Sungada inanama tayo. Kakabsat. Dahil tangan ng nama, kakabsat, inted na kakabsat kanya kayo, babaen ko na iti pa ng parbot na itiloko. Iso nga, ito'y kakabsat nga uray mo kasano ititiksa, itinagong tayo. Kaya tayo man kakabsat nga ipaay itibiyag tayo iti apo, kaya tayo man nga ited kakabsat itibiyag tayo iti apo, sumurot iti apo, ngayon no di tayo tumutlaen, kuna na maaba, uno abangin, maparmet, uno mapagbaligyan, dagito'y nga maglaplapod iti kararwa tayo, kuna na ito kakabsat, marigatan tayo kasumurot iti apo. Napiksa din naman tayo. Talagang kaya tayo mo, ang kadi kakabsat, hindi naman na talaga itigor tayo .
Di jay mat nga talaga, iti-target tayo nga talaga nga sa tayo, iti-biyag tayo iti ako nga, kahit paano sumuro tayo iti ako Ang kadin. Ngayon, no hantay tumat lain kuna, nga abaratin, dagito nga laplapin, hantay nga masurot iti ako, sumanod tayo. No hantay tumat lain nga mapagbaligyan, natural sumanod tayo. No hantay tumat lain nga kapsat, nga maparman na dito'y kakapsat at dudumang alapod iti kararwa tayo, sigurado kakapsat at damabalin nga talo nga mapasamak kanya tayo. Tuo mo na, mangrugi ka lang, sumanod ka. Timay ka dua, kakapsat, tulo na kating nga kasumanod ka. Intono, timay katlo dumagdag na dumagdag, natural kakapsat, masama na sakit itinakon ni Satanas. Kakapsat, dati talaga nga bumaknang ka bumaknang. Kakapsat, iti sao ti ako, kagurang Satanas di dyan. Kakapsat, agaramit. Kakapsat, iti wakas na takno pa atrasin na tayo. Iso nga, no saan tayo kakapsat nga mapagbaligyan, saan tayo kakapsat nga maparmag na ito, kakapsat, lapad, kakapsat, iti na Kristyanuan nga panagbiag tayo, kakapsat, hantay nga may tuloy aging ganat panumpalan. Agpatinggala nga panay rugi. Agpatinggala nga panay rugi. Agpatinggala nga panay rugi. Nauwi lang sa wala, iti pagod tayo. Kasi nagbanlog tayo, iti banlog iti aso nga kunada. Nakapsa. Saan tayo na napakinabangan? Nakapsa. Iso nga, dito'y kakapsa, Lucas chapter 14. Kakapsa, kunana dito'y, idinto nga unanat to'y kakapsat, Lucas chapter 14. Dahil kung mga kakapsat, dapat tayo nasilid tayo, was tayo kung mga kakapsat. Nga, mangibangon, iti na espirituan na panagbiag tayo, dilakit na kakapsat na naibangon tayo, kakapsat tayo adigi na, nagpatinggalan na adigi. Nubalay ko man. Punuhaan, pinanggap tayo kakapsat na talaga masumurot iti ako. Kakabsa, as laki matay lata kasi nuro tayo iti ako, hantay tala pinanunod na anyan itong pagtungpalan na, ay, natural kakabsa. Hantay na makapagbaligid. Luke chapter 14. Verse kakabsa 28, agingga na kakabsa dito yung 20 na. Taasino kada kayo, ti idinto akayat na ti mangbangon ko na ti may sa nga torre, mangbangon kakabsat na ti magbaga na to, di jay kakabsat biyag nga na espirituan ti magbaga na ta. Si asino kung na nato'y kata kayo nga idinto makayat na nga bumangon, di agtuloy, ibangon din na espirituan nga panagbiag, kung na nato'y kakabsat, may sa mangbangon ti may sa nga torre, di panunod nga umuna. Sino nga may kakabsat, ang plano nga agbala, imposible na saan mo nga panunutin Amen. Sino iti bang bangon, di bang pagana to, iti may sa nga tore, kuna na to nga, di umuna nga panunod. Panunod naman. Amen. Iti susurok tayo kakabsat, iti ako, iti panangbangon kakabsat, iti na espiritual na panagbiag, dapat kakabsat ang panunod tayo. No amay ko na kakabsat nga ang panunod tayo, baka ang patinggalan. Kung ni Satanas, anak ko, pang makatawon ka lang kakabsat, mga kasjay kakabsat, iti journey tayo, iti na espiritual tayo. Hanggang wakas kakabsat, iti patangan, iti Diyos. Amen. Yan. Anak ko, kung ano, pang 2 nga taon ka lang Sampay kapsa, nadalong dito taon, 2 nga bulan pa lang. O kaya 2 nga lawas pa lang. O kaya 2 nga aldaw pa lang. Amen. Yan. Isumang kuna na to, kakabsa, di umuna kuna na to. Dito, kuna na kakabsa, kaya no, ti mangbangon, iti may sa nga torre, di ang panunod mo umuna, kadagiti, masapul na nga gastuin.
kakitain na no at daumanay nga pangligpas. At nakita nga balay kakabsat konkreto, dili pundasyon na. Naikabil na, dili pundasyon, naikabil na ya adigi, naikabil na ya hanublaks na. Yung mamuyo kakabsat narunod dili sementon, narunod dili ragnan, napukpulpay dili adiginan. Kakabsat iti kabayag na, kakabsat. Hana-hanay tuloy. Sayang niya, sayang dili kapital. Sayang dili na gasto. Kakabsat, saan na may tuloy? O, tuloy ko, kakabsat. Taknumalpas tayo. Dila katiin to na ikamin ng tisimento, kahit saan na nga mabalin nga lipasin, amin dagiti nakakita, rugyan da nga. Nakapudpudot idi ni sister, nakapudpudot idi ni brother, aging pupudot gano'n. Amen? Yeah. Kung naman, iso tinangitid kanya, tinakatadong nga verse. Iso iti ng pagpapigsa, itinakon ko. Ang gumawa makikita. May mga ganon. Kakabsat na aksidente, uno sitwasyon. Dilakit na intong muna nakabsat na ikabil ng tisimento, ket saan nan nga mabalin nga lipasin, amin dagiti makakita ako na rugyan da nga uyungan. Ako na daytoy atao ng rugi anang bangon ket di na nabalin ng lipas ng rugi. Yan saan na kakabsat na inlipas. Kakabsat. Iso nga, dito'y kakabsat, imbaga na ito'y kakabsat, ti umunang umakunang na ito'y kakabsat, na panunod, ano niya matanda yung materialis na masapon? Hindi ba ka na ito eh. At panunod ko na, kung hindi ka masapon, magaskul na. Yan, hindi isa ka nang balay ka. Yan, kakabsat. Iti konkreto kuma, di ba? Ada lando, ada bato, ada simento, ada danong. Haan ka din? Kakabsat, hindi may sagana. Kinsaan tayo nga mabaling nga bumangon, kakabsat nga awan ni Gigay, kakabsat ka talaga nga materialis mo. Ipangko din na espiritual, takmahan tayo umadayo. Kakabsat, hindi susunod tayo kay Kristo, kakabsat, panakas panakbangon. Kakabsat, hindi na espiritual tayo, takmo may danong tayo. Kakabsat, di aging ganat anong palan. Kasapulan tayo kadin, kakabsat, iti kaston. Kasapulan tayo kadin, iti budget. Pinanunod tayo kung ating kakabsat nga ipagtungpalan din espiritual tayo, pinanunod tayo kadigin. Baka kakabsat, hindi pa panunutin tayo lain, kakabsat, hindi masakbayan, hindi physical, hindi masakbayan, future, kakabsat, hindi karamuha tayo. Baka hantay pinanunod. Dahil tayo hindi makagapo, kinrason, no apay kakabsat, nga imbes kakabsat na pastor iti church, agikat, gapo kakabsat, kadigin niya laputhan, na napagbanligyan. Uri nga ulit ito leader, kakabsat, mapantay iti Biblia, istorya iti Biblia, malipod Old Testament, kakabsat, makita tayo ita, nakag-ado kakabsat, tigit pinulutan, pinili iti Diyos, tigit ito kakabsat, ngayon, kitaan pinagtungpalan da. Anyan tayo din spiritual da, kakabsat. Good is starting, pero bad, finisher. Sa balik kakabsat, ado kakabsat kanya na. Ora ni Samson, pinulutan iti ako dita. Kakabsat ni Solomon, pinulutan iti ako dita. Kakabsat, nakag-ado, di kiti ar-ari, kakabsat ni Saul, pinulutan iti ako dita. Kakabsat, ngayon napagbaligyan na adi, handa ka napagbaligyan, kakabsat. Tatan, kakabsat, apay kunan nagtoy, kakabsat nga malakpedan, iti kaadbuan nga Kristiyano. Apay nga malakpedan, iti kaadbuan nga Kristiyano, Kristiyano dayta. Kakabsat, anya dagiti makakapo. Anya dagiti dahilan. Dagiti reason, kakabsat, apay, kakabsat nga malakpedan da. Timay sa kakabsat nga lakpod, kakabsat iti may sa nga Kristiyano,
No abay na saan na nga mapagbaligyan ko na nato digito kakabsat hadlang mo nulapod. Umuna, iso dito ko na nato kaawan iti pamati iti sao iti Dios. Kakabsat. Ano iti kaawan iti pamati iti Dios? Kakabsat. Ti kaawan ko na nato kakabsat iti pamati iti Dios. Dete kakabsat agreklamo tayo ito no padasan na tayo iti Apo. Siguro iti ko na kakabsat iti Hebrew chapter 3. Hebrew chapter 4, kakabsat tayo na data, kin-number, kakabsat Numeros chapter 14, verse 3. Amunot yung pagkata kakabsat, iti Apo, iti padasan, iti Apo, iti Israelites, kunada, anya kunana, iti gapuna, nga inyag na kami dito, ang Jehovah, anya pala nga gapo, dito yung palaan, iti pamo, tanuman kada kami, samantalan, nagmayat iti Egipto, anya nga gapo, iso nga nakita kabsat, di gayang panang questionar tayo kakabsat iti Apo, intuno kakabsat, padasin na tayo iti Apo, may sagayang na klase na iti kaawan iti faith tayo iti Apo. Pinangpangon ko, abay niya na dahil ko na. Ay, nakita kakabsat nga, di gayang karereklamo, di gayang madita nyo. Kakabsat, di gayang madita, iti physical tayo, siyempre, tayo Kabsa, di gaya may isang klase iti kaawan iti pamati tayo iti Apo. Kit samantala ko na, dahil tangariga, at dahil nalaman ko na pinarmag ko. Kaya nasaritaan, kalpasan na kabsat data, nga pangipalasatan, kakabsat kin pangipadasan iti Apo kanya kay kakabsat data, nga lapod dapat ka mapagbaligyan, kakabsat takbukas ta, kakabsat tulungan na tayo iti Apo. Iso nga, dito, kakabsat, kanya pa lang iti kapuna. Dito kakabsat iti imbagalan. Ngayon pa na kami dito. Awan iti maka, awan iti maino, mao nga iti maka. Samantala, hindi nagkapuan ni. Hindi kaya kakabsat iti reaksyon da, basahin yung ta. Yan, ilistay na tanyo at basahin yung kabsat. Ilistay na basahin yung doon. Itende Numeros chapter 14, tayo na data. Verse 3, aging gana, verse 2, aging gana iti verse 4. Kakabsat, makita tayo ita. Tayo ibagbagan ta. So nga, di niya kakabsat. Tika, awan iti pamati, di saan mo mapagragsakan. Kakabsat nga surutin, kakabsat iti sao, iti Apo. Sa bawang duma na, pwede sumursurut ka lang, kakabsat, iti sao, iti Apo, ngayon, kasi kapag-pilit. Yan. Winuhan, di may sampay kapsat kawan iti paniniwala sa salita ng Panginoon, o sige, para walang away, walang problema, sige, sasama ako sa fellowship. Sige, pagbigyan kita para nang walang, andun nga itikas dyan na sitwasyon, kakabsat, sumur-sumur tayo iti ako mahanga talaga iti diragsak mo. Kakabsat, hanga iti kakabsat, sinong iti ako iti pagragsaka mo. Kakabsat, amuyo kakabsat iti kinapudno na ibaga, nasakit nga ibaga, kasla iti kaadwan kakabsat nga namati iti Apo, haan kakabsat iti sao iti Apo iti ragsak da, titinubong siya mo iti magparparagsak kanya da. Amen. Amuyo kakabsat no maanak tayo dati inanama, may isang kararagsakan kakabsat iti may isang tao data, maikan ka iti assurance. Inanama, anya data, kakabsat, iti abot di pa pa na? Yan. Kakabsat, di makaawa tayo kakabsat, iti nagbadak ka lang na ayuda, kakabsat, ti promesa kakabsat, iti Apo, iti pangipanan na kita, iti pagarian iti Diyos. Yan, kakabsat, kaya may saka ng kakasatan, may saka ng aksuswertuan, tapos kakabsat, may pangkip iti sao ti Apo, tingnan. Ang kadi, kakabsat, yan, dapat maragsakan kayo. Yan, kakabsat. Dapat mapagbaligyan kasi magpatig sa dininago ko nga na ikan kakabsat itinamnama, na ikan di assurance, na itipapanang kabsat, na talaga iti pagarian iti Apo. Yan, nakaragsak ka kakabsat, no state ipapanang, Canada itipapanang. Yan, makapagkalang iti Boracay, nakaragsak ka. Amen. Wanuhan iti Boracay, yan. Boracay, Boracay, dami Boracay makapapanangin. So kung na ibaga, makapangkalang iti niya nga ragsak mo, kakabsat.
Amo yung kapsat iti promesa iti apo kanya tayo iti assurance ina naman. Yan, kitsino ka. Ang pinili iti apo kinasiasino tayo. Kakapsat. Anya tayo man na pobre, tayo man na kurapay, tayo man na kapoy, tayo awan di kabaulan tayo. Kakapsat. Ngam. Kakapsat. Adda di dyan panagtalag tayo iti sa uti Diyos. Panagpindir tayo, putputan tayo, salimot-putan tayo, aramidon di sa uti Diyos. Kakapsat, may satay na kakasatan. May satay kakapsat nga masuswertean. Anya iti makagapo. Kakapsat, kuna. Kakapsat, diga ikaawan. Iti pamani tayo. Hebreo chapter 3. Kaya ko kakapsat ko sa amin. Saan da nga nagulod kakapsat iti kanan? Dede promise lang, ibagbagan kakapsat kari. Iti ako, handa nga nagunod. Kakapsat, gapo ko na iti kaawan, iti pamati. Tangkin na talaga ulo niya. Nagkakoda Egypt, nakita na kakapsat, iti milagro iti ako. Oh, tingnan mo. So, daktil ti kasudaw di diyan yung kanya tayo. Yan kakapsat. Nakita na ng nugda iti timog iti Diyos. Titimog na Jehovah ng nugda. Kakapsat, iti kapakang iti Diyos, ida kakapsat. Diyan ti Mount Horeb o Sinai. Yan, nagsaon dyan ni Jehovah. Kakapsat, nangag na din yung Israel. Iti uni iti Diyos. Nakita na din yung milagro. Inaramid iti ako, nagdataktalan kakapsat na milagro. Nakasiksig daw na milagro, nga awan iti makaramid no saan na din Diyos na si Bibiang. Nagyan na din tilet, ang kakapsat iti within 40 years. Let ang kakapsat kababaraan, kapupudutan din kakapsat nga lugar, ni mawanti. Kakapsat, nabaraan tayo. Kalalamiin saan na kakapsat day, kanyo tiyempo kakapsat iti lamis, ada ka din kakapsat na, COVID kanya da, ada ka din nagsakit kanya da. Yan, nilupot da kuna na nga nagapo di Egypt, kakapsat, lupot da nga napan di Kanaan, nga dimbanon aging gana di tiletan, kuna na awan di narunot, saan nga dimbaan, uray nilintig, iti burong kuna na kakapsat, yan, awan di nilintig kasaka da. Yan, uray kumadaday kakapsat na di dati, nagkalyo, yan, awan di nagkalkalyo kanya da. Awan din nakarunot ko na iti sapatos kin sandal na. Awan din narunot. Digiti kakapsat nga inaramid iti apo. Kakapsat, digiti kuman iti kapital da. Pagpindiran da kinputputan da talaga ka mabati da iti Diyos ko mga talaga. Ngayon amuyo ko yan, nakatangkin na talaga iti tiltil ko na. Tangkin na talaga iti tiltil da. Tangkin iti ulo da iti Israel. Iso nga saan nga inserran iti apo ida. 18, verse 19, kapsat, iti Hebrew chapter 3, verse 19, kaya makita tayo, ageda na balen di simrek, gapo iti ida, panamati. Kakasigasat tayo, hindi kakapsat at kung sila imang panunod to, amo yung kapsat iti Israel, pinili iti Diyos data nga bayan. Kakapsat, naggapo kakapsat iti promise, nagtaod da kakapsat iti promise mo no kari iti Diyos dahil yung natatao. Yeah. Bayan kakapsat dati impuera no tao ko makit special na tao da kita kakapsat ili iti Diyos ngayon kapukunan na iti sa andang panamati kunan na dyan linaksit iti ako ida verse 4 in chapter 2 iti Hebreo kunan na tapudno ana ikas kasabamet kada tayo tapudno anay kas kasabamet kada tayo tinaimbag adama nakas met kada kuwada ngem awan ti nagungunaga iti sao nga nangngegda dakadi antapos ta pakinabangan tas tamot kanya kaya nasitay kakapsat nga nakaidanunan ko na di kitay good news kuno na imbag damdamat ko na no kasano dinapasamak kata Israel tas tamot lang iti mapasamak kanya yun kuna na kakapsat awan tinabon mo na dati sa nga nangagda agsipot tadagiti na kami kenkwa na dida agsipot kadagiti na kangag mo na ibanghelyo iti ako saan da mapinaki so saan da nakasta
saan da nagunod, kakabsat, saan da nga nairaman, kakabsat, kadigyan, kakabsat, nga inanama, nga inted kakabsat, iti ako kakabsat kanya. May kadua, dahilan, kung makagako. No, apay kakabsat, nga malapodan iti kadua na Kristiyano. Kaawan iti Espiritu Santo. Dili kaawan kuna iti Espiritu Santo kanya da. No awan kakabsat iti Espiritu Santo iti maysa nga tao. Kakabsat at dalimitado iti tao. Taday ka Espiritu Santo, dahi da kakabsat iti umunaw nga impatulog iti apo kanya tayo. Nga isudin niya kakabsat iti puwersa iti Diyos na agman-manifest iti biyak tayo Espiritu Santo. Ngayon awan ka Espiritu Santo kakabsat iti biyak tayo, uray nagbabasikan nga lapot sa among makabalik yan. Ni katiting kakabsat nga hadlang saan mo mapapagbalik yan. Apay, awan ka Espiritu Santo. Tati Espiritu Santo kakabsat data kakabsat ni Jai puwersa, winupadan, ayuda, iti apo kanya tayo, nga dapat sumrang kanya tayo, tapos isuti mangitayan, iti pigsa tayo. Tumulong, una na, iti kinakapoy tayo. Tatalaga kakabsat na nakapoy tayo. Sino ta aminado kakabsat? Na nakapoy. Nakapoy tayo, na talaga. Uray kakabsat, ay kasi siriban nga tao kakabsat, nakapoy din na, naawad itulong ni Espiritu Santo. Dili kapipigsaan kakabsat iti may isang katao nakapoy lang pa din na. Kakabsat mo awan di tulong ni Espiritu Santo. Kaya kakabsat iti panagpigsa saan kakabsat kinadaktal iti bagin. At tadi kita nakukutong ni napigsa di kinakunda. At tamo di kita narurugmag ng aslabot kapas. Kakabsat iti kararuwada. Di dyan. Nakapoy iti kararuwada. Iso matipagkapuan ko na nakakabsat iti pigsa, Espiritu Santo sigun iti una nakakabsat, dito yung Romans chapter 8 verse 26, ti Espiritu tulungan na dagigay kinakapoy tayo. Amo yung kakabsat ti Old Testament, imbaga kakabsat iti apo kini Zorobabel. Yan, ari kakabsat, imbaga na yan ti Zacarias chapter 4 verse 6. Ti saon ni Jehovah kunana ken Zorobabel, dati Babel kakabsat, yan Zorobabel, talaga dati kakabsat na uyon, maingal, nalaing kakabsat nga ari dito. Akad ado iti soldier na, napiksa nga armada, kakabsat iti Zorobabel, ngin amo yung kakabsat, iti paibaga iti ako kadati nga mamadto, kakabsat, kini Zacarias, imbaga na iti Zorobabel, kunana, ang kinunana, saan nga iti kinamaingal, Isaiah Zacarias 4:6. Saan na iti kinauyo mo, kinamaingil mo, bilig mo, kaado iti armas mo. Dili kakabsat iti bagana, wenno pan nakabalin mo, kinabaknang mo, hanggang iti pagkapuan, nubig iti pagkapuan ko na iti victory, iti balnegi, panangaba ko na panampang, magtagiti napoy ko na Espiritu Santo. Takat mabalinan kakabsat, dahil tang malakpoy, oray nagdatak ka lang malakpoy, no, dahil Espiritu Santo. Amen. Sumurot kakabsat, di kita kagbubutol, kakabsat, kada diti mapaspasama, aglamot at ta, kakabsat. Yan. Dahil iti mapadpadasan, do ti pandemic, kakadatunan mo rin kagbubutol. Sila kadata mo rin, bariyan. Kakabsat, kakadatunan mo rin ti mabubutol. Apay, kakabsat. Naging kasama ang mabuti ka abang magkakabsat, iti tulong, iti ako kanya, datak mo magpapigsa, hindi natunda. Kitsi tayo makabsat, kasla bali awang kanya tayo. Adaman na kita. Adaman nakabsat, dahil tanging kasla, tayo nakakalkan na tayo. Kabsat, tapay, dahil na naman tayo, natulong, iti ako kanya tayo. At dahil tulong, di Espiritu Santo, kabsat kanya tayo. Iso nga sa inyo, mapaglilidaan ko na natin Espiritu Santo. Tapno, iso tilada ko na iti markayo, iti aldaw, ti pa nakasupot nyo. Anyaman na oras, kakabsat na matay tayo. No, aday iti Espiritu Santo, kakabsat kanya tayo. Dahil kanto titatak mo. O dahil kanto kakabsat, iti marka tayo.
kan kumakapsat kanya. Kalpasan na ka-pristat na. Doon madamdama, madamag yung kapsat na high blood na. Ay, kaya nga problema din niya pa naka-high blood ko. Kapsat, dakol mo problema. Kapsat mo na tayo nakaawan, iti Espiritu Santo, hindi yung problema. Asla ko mag-insist lo, pakapsat. Yan. Pasar lang iti may sangal daw, kapsat na tayo isuna, yan adayang ako. Iti problema dyan, hanggang iti kakapsat, panakatay na, uno pa lang away, iti ako ka na. Tinagdak ka na, kapsat uno pa rin ko. Na problema nga, saan nga masolusyonan, hindi kaawan. Iti markam. Hindi kaawan ti markam. Kinuuran pa kakapsat, tunting iti kanin, kas pangaligan ko tinaningad na kayo. Yan. Tinaningad na kayo, ay duwalawas mo laktan. Ay ngayon no kakabsak, napno kayo iti sa upiya ko. Kakabsak. Yan. Full tayo, nabaknang tayo. Mapagsumlag, hindi panunod tayo, hamo kamutin iti mapapatay iti bagi. Di mapan iti panunod tayo mo ay. Nakadado, di mapan iti mapanunod mo kadigay kayo, iurnong mo, iti may sapay na urnong ko, Philippians chapter 1, 21. Nya, timatay ken Kristo ket gunguna pakinabang kakabsat inanaman timatay ken Kristo. So anyaman nga klase iti pakayam, anyaman nga aldaw, anyaman nga oras kakabsat nga dunting iti pannakatay ti dapat kakabsat nga maikati kadagiti Espiritu Santo. Kadagiti ito kakabsat. Iti marka tayo, pangbigbigan, iti ako kanya tayo. Ay, sino nga tatay ko yan? Ay, ni Teresa Pablo Matias. Hindi problema, awang Espiritu Santo kanya na, malas mo. Kithan naman kakabsat, iti ka, hindi estado, iti kasasaad, iti biyan tayo. Hindi ka di kakabsat, iti pagpindira, iti ako kanya tayo. Hanga di dyan, kakabsat. Di pagpinggiran nga kapsat, iti ako kanya kahangay pa ng rugin. Tandaan ang tayo ka. Ang tayo ibagbagan ay nabayag na kon. Yan. Ay nakatadutin ay badang kon. Nakatadutin ay tulong kon. Uwing nga ron. Ang tayo score na diyan. Hindi dapat kapsat din nga timulo ka tuloy-tuloy. Hamoy sa atin. Amen. Yan. Di spiritual journey, spiritual life mo kapsat. Hamoy sa atin. Kapsat. Baka itulungan nga niya magawat mo, dipilisan. Ay, nagnanin, ang ginananak man palang, makmasama king kakao sa nilin-virgin. Dapat asinigay, yan, adamo silaw, ay, tuturo tayo palang basik. Niya tinapasama ang kakabsak. Simbang pat, warpet mo na ng kakabsak, hindi yung kurahin ka manobyo, iso ni Krista. O nung hindi nakasagana, ano rin siyang bala, yun talakas pa. Hindi pagtaksa ng kakabsak, ay turo-turo, kung madama preaching, talagang suya-suya, yan. Ito'y kakabsat yung pagtulungan mo, parang mati muskitero, pikamun mo, kungan mo, patren. Buti na lang kawan, lumipat na ng tulugan. Lumipat na ng tulugan yun. Lalo kami kayo mo, tayo makatuturo tatan, hindi makaran na. Makakakar din na. Pagkalis ko kakabsat na makakakar din yung medya COVID. Lalo kami mo, nagsusuya akit yan eh. Hingga na hindi makabili ka sakit. Makabsat. Ang susuya, dakan ko rin yung pastor, ang susuya ang kalong. Nakakaran yun. Nakabsat. May tatlo, kakabsat. Dahilan na, kakabsat, no, apay, kakabsat, ano di pala po na Kristiyano. Jadi di niya makagapo. Pagtuwa-duwa ang hindi sa Diyos. Di pagtuwa-duwa, hanggang solido. Na talaga, kakabsat, hindi puso. Kadeta sa Diyos. Saan na sumido, mga natin yung panunot mo. Kasi kaya abdudwa eh. Tapos labawan duman, ano diyan ko 50-50. Amen. O kitain nyo. Ay, kumusta din tarayo? 50-50. Ano na? Di ba, may bagay nga 50-50? Ay, ako alam namin ka ro. Pakapsat lang, hindi kipan, spiritual. Yan. Nung pagdudwa, pagdudwa, hanggang nasigurado ka talaga. Kanyang mata, utong ka talaga, ibagbagay iti ako, kaansa ko eh. Yan. Tidating no waking ka, stroke ti ako. Tidating no waking ka, hindi kakayaksak, hindi abilidad mo, iso ti gusto. Hindi kinakagapo ko na. Yung pangpangadwa tayo kakapsat iti sa uti ako. At amunay dapat, hindi sa Tiago chapter 1 verse 18, nagkadwa ko na
iti puso mo nato iti tao ko na nahangga talina dagiti daldalan na una. Awan ti masno, nakalaklaka nga mamog, nakalaklaka nga magaraw. Dahil ka na Kristiyano. Nagbasit lang nakapsat na struggle kuma. Yan. Nagbasit lang na mangnod mo. Nahamod na parating ka nga din yung mensahe. Kita hindi ka siyak manin. Dala po kakapsat. Yan. Siksikalain ka din. Dalang kayang na dito. Ito mo. Yan. Ala, ipapalong kakapsat mo. Mas pangarigan. Nakunggad mo din yan. Ay, hanga siyak. Datadatalipod ko. Ulang-latang. Amen. Hindi ako yun. Siya. Ulang-latang. Yan. Kakapsat. Dito yung kaabay ko. Luluhan, asawa mo siya kaday ka. Nama! Adari ka dyan eh. Yan. Naugtak-der kakapsat. Adari ka dyan. Agbinbinanan ng agasawa. Adari ka dyan. Mag-share ko man yung babae. Ako talaga nagmayti palawag na. Hindi, share mo na. Indunogtak-der di lalaki. Awan serdina, tila intay nagpalawag. No, awan ti aramid. Kanya kung kumahan niya. Tapos share mo natin. Ang tagayan. Asawa na. Yan siya mang tayo kakapsat mo kas jay. Yan to talaga maparakan niya tayo. Yan. Yan mang tayo kakapsat maparakan niya tayo. Kakapsat. So dinitin baga na kakapsat. Saan nga ang talinaid ka dagiti aming kadaldalan ano? Pangkadkaduaan tayo kakapsat. Ini sa uti ako. Saan kasulito diti panunod? Saan kasulito diti puso tayo? Digitay mabaling na aramidin iti Diyos kanya tayo. Pagtuadwaan tayo. Anya pa kakapsat, dahilan, bukod nga kaya iti suruten, di sariling kalooban ang sinusunod. Self-will. Biyan iti rason kung makagato kakapsat na saan nga mapabaligyan ko na iti kaagduan ng Kristiyano ko na nakapsat. Di dahil surutin ko na nakapsat, di bukod nga kaya, di pagragsakan lang tayo susurutin. Di kaya ko. Yan. Apo, nakapsat, di kas dyan. Selfish, di kas dyan, di kaya ko. Di kaya, hindi ako kaanin. Amo yung kapsat, ang daw ko tuwis kakapsat ni Kristo eh. Tiwis na, ako ba mababalik? Ako kaya. Di mama, hindi kaya mo. Nung hindi kaya mo ako isa ti masuro. Sarap-sarap. Kasta mo niya kapsat na ito. Hindi kaya ka iti masuro, hindi kaya iti ako madi tayo. Pinagustuhan na tayo amin na tinaya tayo iti ako, pagustuhin na. Amo yung kapsat, nung dasig kapsat iti iti ako kanya kayo, hanggang kapsat na kaya ni-explain na din ka na malapit ka aduna. Tapos hindi kaya iti Diyos na may salang kabanan. Ang hirap ko naman kausap. Ang hirap na lang natin kausap. Amen. Hindi kaya kakapsat iti Diyos ang hindi dyan. Kaya pakiwala natin sa una. Surong natin kaya na. Nakatali ka. Kakapsat. 1 John chapter 5 verse 3. Nadagsan ka din. Nadagsan ka din iti sao. Nalaganda ko na. Bakit tayo nabibiganan? Kakapsat. Noon madagsinan tayo data nalakan, how much more kakapsat, di kaya po, ipatulog di Satanas, kinibato na kakapsat kanya kayo, pantay na makapagbaliti. Dahil kakapsat, hindi imalbit tayo, tantandaanan tayo kakapsat kanya kayo. Hantay na makapagbaliti, maabak ni tilakan. Kakapsat. Dahil kakapsat, ibagbagat, di kaya rason palaol. Kakapsat, tapno kastakit, masiyang mata tayo, kin ma-evaluate tayo kakapsat, nagagam iti may sa ganang pagkapon ng apay nga tayo mapagbaligyan dili nagbabasit nga laptop dahil bayan irason ko na tayo pa. Kino makita tayo mo ay siya ka dahil kuna tayo pa. Nakabsa. Si tayo ito una hanggang ka sa bali na tao. Nakabsa. Hamungi bato ipuligan iti sa bali. Sino? Nakabsa. Ay siya gayang dito. Dahil minsan dahil ka latakay kaya kung iti masuro. Kas labot din kas nasyak iti pudno nga kanayon ngayon. Ang kumalang ang ganito opinion iti sa bali nga tao. Di latak kinayang po. Aba, kakapsa. Tilipod tayo hantay na makita. Tandaanan tayo dito. Di makakita iti sa bali nga tao. Hantay na makita amin na kapsat di dyan. Ang gulo iti diyan kayo. Iti makalipakita kag Diyos.
Kit no sitay kakabsat, iti makaripan, iti ngamin kakabsat, kapanunutan, kit unawa tayo lang, kaslam maya. Din, hampay na naaramid, ang buhay ni Diyos ni pagtungtalan na. Isungang kakabsat, iti ba isang mula na to, kakabsat na tirason no apay na adong ang Kristiyano, dili kayat iti sumurot, kayat iti surutan 2 Timothy chapter 3 verse 2. Dagiti na tao agayat danto kadagiti bagbagida. Wala na kakabsat. Agayat danto di bagbagida. Natural, noan niya tayo ayatan, noan niya tilab mo, kakabsat, iso ti surutan. Ayat ay ayatan di tao, self-bagid. No ay ayatan, surutan ka di pa Diyos sa anin. Matungkol tayo ayatan. So ano niya, di request na di physical, bumunulaman mo o sige, sinusunod mo. Dahil, yun ang iniibig mo. Andito ko na, pinatao ko na, mas na ayatan, dahil di niya pagpagida, di niya panagayat na Diyos. 2 Timothy manin, chapter 3 and verse 4, managayat da kadagiti ragragsak, kunana, ngan nang runa. Ano di pangpangkuna da, ano di priority? Di niya pagi, di pagragsakan, di niya pagdimasan. Iti priority, ngayon niya, kunanaan niya, panagayat da, iti Diyos. Di niya iti makagapo, nga may isa. Nyapay, kakabsa, isaan tayo nga ay ayatan iti Diyos. Kitno, hantang nga ayatan ni kakabsa iti Diyos, natural ama, saan tayo nga salimut-mutan, iti sa una. Saan tayo nga ikutan, iti sa una. Saan tayo nga ipatid, kakabsa, iti sa una. Kinkang runaan na, saan tayo nga aramidin, kakabsa, dahil sa una. Antay na itong talin, i-reject tayo, kakabsa. No digit din, no hantay nga ayatan, iti Diyos, daan nga tayo, ayatin tayo. Tagigit karibal, iti ako, iti tayo. Ang titigit karibal na, ang dami. Amen. Kaya ti karibal na kakabsa, iti ako, iti tayo, dati lawan minsan. Yan, ang titigit karibal na, dagiti banbanong iti lobo, karibal na tita. Material, karibal na tita. Kit no hantay nga inayat, iti ako, napalan na rin, ayat, nakapaladawan na. Kapsat na tipanan na, nanitidang tayo. Baka doon sa material. Yan. Baka doon sa laman. O kaya, baka doon sa asawa mo na lang. Kakabsat ang nadabis tayo agayat, iti pada mga taong iti dabes na ayatin tayo, iti mga ayat, iti kararwa tayo. Tati ayatin lang, iti tao, iti pada mga tao, ruwar lang. Dahil iti kinapudno na, kaaguan, kaagayat. Kakabsat. Huwag mo haan, huwag ay ayatin na ka. Kakabsat. Adong nga rawag kakabsat. Pakaligat mo din nababak nang. Yan. Kaya ayatan nang mikita ko na. Ay, may mga ganun. Kaya ayatan nang di sanikuan na. Ano di kanikas niya kakabsat nga klase yan. Nimiti pa na kaya kakabsat iti ako, kakabsat, noon niya din nasakit kakabsat. Nga maranasan tayo, kinpapadasan tayo, lalo kakabsat, kaya ipakat tayo, hindi talaga trulap tayo iti ako. Kaya sa tayo talaga yatin kakabsat iti ako ito, no? Positibo. Pagdating doon sa negatibo, break tayo palang ako, pasensya, palang ako, dispensahan palang ako, tayo mang ginmakat ng kami iti baka, tayo mang ipadas ka, tayo Bible reading tayo, nagbayang sa Bible reading tayo. Excuse me palang ka. Yan. Lapod dili yan. Limatan na kitalo, tapang ko kitaan, excuse me palang ka. Kasar ko. Yan. Excuse me palang ka. Amo yun din sumbag na kadi last verse. Nga din sumbag na kadi last verse. Una na dyan. Kada nigay na awis ko na awan ti makapangan ko na kadi takto no ang ragi. At ako na exempted na diyan. Tapos na. Ang kadi ko na nga, excuse me ko na eh. Yan. Hindi pa ka na di Ilocano. Yan. Okay. Hindi pa-dispensan ko na lang dapat kakabsa. At ako makonsiderasyon iti ako. Yan, hangin ikan kakabsa, konsiderasyon iti ako. Kakabsa. Di kayo inayaban na. No, di ko na nabigay na ayaban ko na ng handa ka makaramang di takton mo pang rabi. Di kayo gathering, kakabsa, di pagpaka na sige pakayan dito. Di takton mo pang rabi. Anya pa yung kakabsa.
is panagtalit iti tao. Timay sa nga. So, dili tao iti pagtalkan. Dili panagtalit kakabsat iti tao. Dili mabalin nga ibagay iti tao. Dili iti pagtalkan. Dili mabalin nga isao. Kakabsat iti tao. Dili dyan. Dili sirin iti tao. Laing iti tao. Pigsa iti tao. Salikwa iti tao. Profesyon iti tao. Dili kakabsat iti may sa kakabsat. Nudigijay, iti panghumutan tayo, iti pigsa tayo. Ket amuyong, kakapsat dito kung na natin, agtalit kung na itipada ng mga tao, kung na natin aramatan ng atakyag na, kung na iti puso na umadayok ng Jehovah, ilunok iti Diyos kung na. Jeremias chapter 17 verse 5. Kakapsat dito. Ilunok iti Diyos. Kung na dyan. Panawan kakapsat iti Diyos. Bigyan at talit ka kakabsat iti tao. Itilas kakabsat suleroy ti makagapo kurang ti sao iti Diyos kakabsat kada tayo. Dili ang kurang. Adda iti sao iti apo niya tayo sa atin kurang. Oseas kakabsat dijay Oseas 4:6. Dili kurang sa iti sa uti Diyos, iti kurang ka di panagpasbasa. Kurang ka kakabsat di Bible study. Yan. Kakabsat saan lang mo ka di Bible study, mo saan ka di personal study. No, kurang ka. Yan. Dibigay ka sa iti makagapo. No, kurang ka, kurang namin iti exam mo ay. Yan, kakabsat eh. Yan. Ngunong haan kay sunang amangan kakit pil-pilyon iti kanong, pil-pilyon iti dinggong, pil-pilin na di preaching na pabor yung tilaman mo, ay, delikado dahil ako sa kapanangan. Yan. Delikado ako sa dahil kapanangan. Uwinuhaan, kay suna dapakan, hang abot nga mangan, o hang adik, tulo kay suna nga daagawis, kakabsat, yan. Nang isagana, itinaimas nga mangan, si bubustog na kalang, daligating asjay eh. Kakabsat. Anak pala nga mabising. Ang daupin, hindi na tayo nakita anak pala, hindi manalong mo din si Toby. Siguro magaling kumain yun. Malaki yung matawa din. Uli yung bingni, mga isay na. Yan, nalukmod di yan. Amoy yung wakap sa tarigan, kapakanin din yung ubing. Yan, amoy yung wakap sa tumapay na nalukmod na amos nga medyo paktakan. Naamos din ang pakan, uray talagang ang kumakaya din yung bigil na, pilit na. Pakanan na dahil takap sa makaya na, di talong mga oras, pakanan na. Iso ka din yung makakita, kapit na dito, din yung magsasartin ng manok, yung magsasartin ng mga kaslakabs. Ang dalang ang mukabsat na talaga nagbigat ka pakanan. Ngayon laing namin, no apay na, di nalukmod yung ubing na amos di ang pakan. Yan. Ang wala ka mo kakapsat mo na amos kami. Kakabsat na anos tayo na apakan. Tapos, puri pa na anos di apakan, muno, ang na anos di mangan, kakabsat, awal lang tapig sana, oray nagbabasit kakabsat na lapot saan na mapagbaligyan. Taapay, kakabsat, awal lang ang ganas na ngamangan, utro saan pa'y ngamangan, saan ko pala kay suna ngamangan, napilpil yun na, ay mamikki, ang nakaya ginapait, yan. Kapag hindi pa nandasang eh, hindi na panon na, di nagdiabetic. O, kasta kakabsat. Uwinuhan, kay suna nga mga, di na pagipakpakanan na. Yan. Kung kung may pakigim-gimungan na nanauma dito, nagpasinto halawas, kapagisimpaan. At akas dyan eh. Yan, nagyukaris ito iti mga Domingo. Nagyukaris mo, hindi makabulan eh. Sino ka talaga yun na? Nirere ka pinsun na kaya. Kunang araw. Nagyukaris ito, hindi nakapapao. Hindi nakita isipan, nagyukaris ka rin. O, niya natingwanan. Niya napasama ka niya na. Kakabsat. Tinuyutan lang, kakabsat. Itijablo, hampay nalakot niya, inanapanan na. Napagbaligyan na yan. At tila damot pang panganan na. Nulakit din, nakakita natin, hindi nagbumot, hindi makipangan. Kaya nga naawis. Dahil naglagsam na kumanang birthday, di magas. Happy birthday, ano naawis? Yan. At dahil hindi kasi yan. Uwinuhaan, kakabsat. Dako man ang panan na, buto, nakita na din na kayang. Hey! Tunusubang pa. Gadag-ogan.
Ako rin lang, hindi kinuha na malilong. Yeah. At hindi bigas kaya kami. Pagkat natawain kayo lang, kapsat, damat kapsat eksena ng aso niya. Okay. Talaga, dakas dyan, minsan, kapsat yung spiritual. Yan. Nagagapata, danakpakan na panag-ipangan. Sila, spiritual din ang tatak. Yan. Yung daman na kapsat, natamaak kita. At i-dispensary nyo lang, nilininyadap ko lang kapsat yung spiritual. Kung nakalsun man tiisan tayo, dapat maawatan tayo kapsat, at yung spiritual. Yan. Na minsan, kapsat, pinapagipangpanganan tayo. Urehaan na ang ogluto na imastimakan mo muna tayo. Kapsat, yung kitaan mo kapsat, natapangan ka ng pangan, nasa mo alwadan, kitaan mo baktong talang takararwa. Kitaan tulatan. Sinipirang tulatan. Anya nagiging wagas, instrumento ni Satanas na manglakpet, iti kararwa, asumurong iti Diyos. Anya nagiging wagas na, instrument na. Dinaydaga kakapsat, tatay dahilan. Nagiging makagapo. No apay kakapsat nga, nakakado ti malakdan nga Kristiyano. Tatan, iti may kadwa kakapsat, anya nagiging wagas, uno instrumento ni Satanas na manglakpet, iti kararwa, asumurong kakapsat iti Diyos. Pasit lang kakapsat dito. Yung ambog na nakatado, iti may nanyon tayo, tangamin kakapsat, kan-kanayon tayo nga madalakos dito. Tingwagas na, una na ito kakapsat, dahil ito'y banbanag dito yung lupong. Dahil ito'y una na kakapsat, iti ipaayat na kanya tayo, dahil ito'y banbanag dito yung lupong kakapsat, dahil ito'y naimas na panglaman iti lasak, isundi dahil iti sungrudan ng sungrudan, arunan ng arunan kanya tayo kakapsat, iti pagibasan iti physical tayo. Kaya di kaya kakapsat, di kaya iti minsan na hantay nga mapagbalbalik yan. Yan. Aminan tayo o hindi, kakapsat. Kakapsat, minsan hantay nga mapagbalbalik yan, di kaya. Yan. No, ikan na tayo, siyempre kakapsat, naiwas na rin, awat tayo mag-awat, ang kanin. Kasama po namin, iti physical eh. So, may isa na usaran na data. May isa na instrument na data, napastrikan na napastrikan. Yan. Di aramidin may kapsat, lakas dyan, lakas dyan. Aramatin na kung nanadirin banbanag dito yung logo. Una na. Di kayo itiwagas na. Nakapsat. So nga, sigod kakapsat na winarningan na tayo, kakapsat yung 1 John chapter 2 verse 15. Di kayo itibaga na kung hando nga ayatin na dito banbanag dito yung logo. Basahin yung tulatan kapsat, naging gana dito verse 17 di yan. Di kakapsat iti instrument na wagas na. Anya ba'y kakapsat iti wagas na taplulakdan na tayo. Sanayin na tayo kakapsat, sursurwan na tayo, sanayin na tayo kakapsat iti panagbiag iti KKK. Hindi iti KKK, isu di jay, kataasan, kaluhuan, kalayawan, di isuro na kanya tayo. Di imura na kanya tayo mapanagbiag ang kataasan. Kahit no, di imura na kanya tayo kataasan, natural kapsat, hantay kayo ni may bababa. Hantay kayo pakumbaba. Hantay kayo kapsat na nunumong na panagbiag. Di kaya tayo kapsat, hindi may tagtag-ay. Yan. Tauray ka kapsat, adali kita tao na uray na kabababa ng rodin, hindi ito makitang kapsat, kasi kayo kababak na nga, adali kita kasyan. Ito no, sunodin kapsat, ito'y pagawitan na, may ito'y magkayang, ikit, tibay, tayo, di balay na. Samantala, tinaging itibiyag na, kasla ka kapsat, anak ni Henry C. Adali kita kasyan. Nabak na siguro dito. Kung kudang, ang tagal mo, sunodin ka kapsat, ito'y pagkayang, siguro rantay tayo na. Suruan na tayo na. Kapsat ko din kataasan. Ang palangwag. Hindi isuro na. Kaya hindi isuro na kanya tayo natural ang kakapsata. Noan niya din yung pag-arawsan. Kaya paparagsak mo. Maalam din kaya kilasan mo aramidin mo. Siyempre, ano kaya din may baba, natural kakapsat. Niya aramidin. Di niya mabigbig. Di niya baling na sikat. Kaluhuan. Kakapsat, di kayo isanay na kanya tayo. Kaluhuan? Ano kaluhuan? Di at dala ka rin din? Di ang naman bakit ba yun? Walang kasapatan. Kakapsat, hindi kaluhuan. Di at dam dala ka rin na dala ka. Di kaluhuan kakapsat kitwa eh. Di saan ka masapatan, di may isang kabanag. Kit no dito ti insanay kakapsat, dito ti insanay ni Satanas na iso ti instrument na, no antay nga marmay makaparulo tayo padakis.
makapanunod tayo itimadi. Amo yung kapsa din nagpakamatay ijekwa, ijay Remus, kapsa, awan tinagandak na di dyan na nagpakamatay na ubing, 15 di taon na, balasangan, balasitangan, 15 taon na. Ti rason ka nung nagpakamatay, nagtakaw ka nung maning, kapsa iti 500. Tatan, nagsawsawan da, sa digay nga inaramid na, kinti impabasol da, impes na 500, 1,000 impabasol da, at nagsawsawan da, tatan iti rason, apa niya inaramid na? O digay, kakapsat, apa niya inaramid na? Kung kami kakapsat, ado kami iti kayak, iti lamang, ado kami iti kayak, iti lasak. Gusto nga, kakabsat, dahil iti insuro kakabsat, nga instrument ni Satanas, tapno lakdan na kayo. Yan, sursurwan na tayo nga maluho iti panagbiag. Tapno dahil nga klase iti panagbiag, agbirok tayo pa iti mas. Iti mas, kakabsat, yung mapagustuhan iti lasag tayo. Dito iti makagapong ityan. King, dato'y kalayawan. Kakabsat, dito kalayawan. Jadi maturo mo aming mapakanan tayo. O, kas dyan, kamsa. Maparang aming ang kayat mo. Magunod mo aming ang kayat mo. Mapasyan mo aming ang kayat mo. Kito kas dyan, kakapsa, isursuruan na tayo natural kapsa. Di patutok na kanya tayo natural lumong nawa. Hindi din lumong, hindi kasapulan, hindi bisikan. No, hindi din kasapulan, kakapsa, kaya magparparagsak kanya tayo. Isuno ko isang mo, isuno ka ditutukan. O, di kayo kakapsa, itinusuro na kanya tayo. Di kayo kasing simple. Nakalaglagan, kakabsat na dapat maawatan tayo kuma. Nga di kayo itiwagas na tapno kakabsat saan tayo. Masuro tayo kakabsat iti ako. Di pang laklapod na nakasimsimple. Kakabsat, isungan mo na yung binasa tayo katayin di Lucas. Sakbay nagbangon ka kuna na, panunod ka kuna na. Amen. Panunod ka no da umanay nga gastuan. Tadilakit di kuna na, inturo na rugya, baka saan mo nga may tulog at katawaan na kanto, amo ito mo nagkatawa ni Satanas. Santong palaan mo, kakapsat. Yan, mangguyog, kakapsat. Digigin mo lahat kapatiran din, espiritual nga makalaman. O, yung kita ang kinuha na, o. Ganon ang mangyayari, kakapsat. Anya pa'y, kakapsat. Digigin instrumento ni Satanas. Iti may katwa, wano di sumaruno, kakabsat, di kita labuan, wano ay ayatin tayo. Kakabsat, nga biyag mo pamilya nga saan nga namati. Natural kakabsat, no saan nga namati, di kita kabalay tayo. At di kita ba nakasantay nga kakasundo kayo. Hamo nga mabaling nga ibaga nga kakasundo kayo, amin nga ba naghamo mabaling nga ibaga. No addahan nga namati kakabsat, nga ayatin tayo ibigyan. Aglalo kakabsat, kapadindi na tayo. Benta saan nga namati kapsa, handa ka nga ayunan iti kasto. Handa nga ayunan iti espirituan. Iti saan nga namati. May isa ka kapsa data, no sa rin ni Satanas, tatlo, lakdan na, hang kunak, hang kamapan, hang kamapan. Aglalo ka kapsa, iti kabalay mo, no, asawang kapsa, kit saan nga namati, babae man o lalaki. Aglalo ka kapsa, dito hang nga namati, kag isuti bread earner, isuti para sa apol, ay, yung dagan, hang kamapan, hang kamapan. Dati katikas dyan, nakabsat. Di dyan nakabsat, iti dapat nakabsat nga makita kayo. Yan. Di lakdan da kayo. Matthew chapter 10 verse 36, dagiti kabusog ti tao, isudan to dagiti kabalay damot laan. Kaya saan nga namati, iti bagbaga na to, tintok-tukunin na. Yan. Hangkay nga kasundo, hangkay nga paras ti prinsipyo, hangkay nga paras ti kapanunutan. Ti prinsipyong langit, ikapanunutan na daga. Mabalin mo kat nga pagtipunan, siguro no hanggang lang siguro nga agasawag, sina kayo eh. Yan, nakapsa. Siguro no hanggang lang siguro agkadara, aglinaksit kayo ang kinabagyanan eh. Tama pa, ang duma kayo iti prinsipyo. Nakapsa, pagtipunan, nakapsa, iti makalaman kin na espiritual, agsina dadagita. Tandaanan tayo. Agsina dadagita. Tibirugan, nakapsa, din na espiritual, niya kaparehas na nga na espiritual. Dili tao nga makalaman, tibirugan na nakaparehas na dili makalaman ngot lang. Nung napagtipunan, agsina na kita. Dito yung nakabsa, dili instrument na. Isungat na kita, nakabsa.
Nya pa'y kakabsat. Tilano ko na nakabsat nga epektibo, kuna na kakabsat nga instrument na, tapno lalo nga epektibo, o sa rin na ko na nadigay sinan kabsat. Galatians chapter 2 verse 4. Kakabsat, digay sinan sister in sinan brother nga makalaman. Tapno epektibo. Yan. Mapano ka din ka panunutan ko ay, sister mo, ay, brother mo. Wenuhaan, nakakita kakakabsat kanya na itimay sa kabana na matiguman, hanga ayon hindi sa uti ako, kasla madistract yung spiritual mo. Ni ay, ang gati nga sister, isumunti aramid. Di ba madistract ka? Madistract tayo. Maikat din ganas tayo, pumapoy din pigsa tayo, kasla ma-charge niya, ma-recharge tayo. Kasla malobat tayo, ma-discharge tayo, kasla malobat tayo. Nung makakita tayo, kahit nung makakita tayo, magkakabsat, hindi positibo. Haan ka din nga, hindi positibo kat pagragsakan, hindi physical, haan ka din nga tuladong lupangat. Tuladong lupangat. Kakabsat, negatibo, kakabsat, ma-distract na yung spiritual mo. Hindi bang bangon ng kakabsat na yung spiritual na life mo, ma-distract. Kakabsat, maikat din yung ganas mo. Saan mo mapapagpaligyan? Nagigidungten, kakabsat kanya kayo. Kahit nung makakita ka mo hindi positibo, kakabsat ka titututukan, hanggat sa bali, pang-physical, kakabsat, mariin na pamatigirik na natumulag, mapamat kanya na. Epektibo ka din. Nagigiyaki hantay mo madlaw. Kakabsat. So, matigigay. Kakabsat, basit kakabsat na ito yung nakatado. Yan, kakabsat, kasla pinilig lang, kakabsat, nagigay, kakabsat, ay ang runaan na, nung nakatado pa, kakabsat, dagitoy, kakabsat, wagas, in-instrumento ni Satanas, amok ka nakatado pa, iti mabalin yung mga malagit. Yung kakabsat, at mga tayo kami kumatindog, suma, kinong-press ko, dahil yung message tayo. Kasano kakabsat, nga mapagbaligyan, dagito yung nalapot, last, kapantay kakabsat. Kasano nga mapagbaligyan tayo, dagito yung maglap-lapot. Iti susuro tayo, kakabsat, iti ako. Umuna, kakabsat, di kaunaan, likudang tabagin. Likudang tabagin. Sir, benayan. Look, 9 verse 23. Itilip ko kakabsat, iti Lucas 9 verse 23 at dagkadita. Next. Yan. Tapno mapagbaligyan tayo kakabsat na ito lapay. Babasik nga lapay, kendadakkel nga lapay. Tikang runaan na nga may isa kakabsat nga nakita dito, likudang day tabagin. Lahat ng gusto, aming kakabsat nga arapaap na kapangdaga, pangmundo, nga dagita saan mo nga mapakinabangan panawang to, una na, beto di i-deny mo. Yan. Alam naman natin kakabsat, amo tayo, nga ano may panggap iti physical, amo yun kaya iti physical, dito lambot na biyag eh. Amen? Kinura tayo, kaya tayo kapsat, iti pagarihan iti apo, bawal ang physical doon. Nudigad, di kakabsat, iti kaya iti apo, nga agbyang idyan, ang corruptible body na kunana. Dito yung physical tayo, kakabsat, mauuwi lahat ito sa wala. Pagdating ng kamatayan mo, babalik yan sa alahok. Yan kakabsat. Kahit aming nga binurang, aming nga binirok na, kakabsat, agsoble aming nga awan, di kapaypayan na. Dagita kakabsat nga na, di interesan na. Iso nga muna na, kasano di agbaligin, kadagat yung malapad, yan, likudam. Panawa mo na. Laksidi mo, i-break mo. Tapos lagi narabig na Apostol Pablo, Filipos chapter 3, 7 ang hingga na 10. Basahin nyo ito takot sa talita, Miss Cristano. King, kakabsa, Acts chapter 20, verse 24. Diyak kay lalaan iti bagit kung nanagyan. Diyak kay lalaan nga pulos iti bagit. Diyan timbagan kakabsa. Lain ko na tapno magunudak ni Kristo. Diyan tipod naman nagdenay. Nga diyan ko mapakinawang kanya kung na imbilang ko. Kung na nga awan kung na kakabsa iti balor na. Uno awan ti katat na. Imbilang ko karugit kung na narugay. Diyan kakabsa. Talaga nga in-deny na. Tanong namin saan mo kakabsat na aramid ang daytoy?
Umay lukas kasano ang dalat na pangabutan ni Satanas no kakanya tayo. Oras sa kapsat na saan tayo talaga kasi nursulo ka tinalikudan. Dahil kapsat talaga kayo dinasab, at dalatang pangsilipan na, at dalatang pangabutan na, at dalatang entrance na. Kapsat, kanya tayo. Di kaya kung masarita yung kapsat dito, hamulit totally nga panawan niya nga po dito, panawan ni. Eh kasano, di kaya kung masarita ay, hanggang dito iti mga dito kakapsat kanya tayo, lumang kontrol, mang timon, iti karawa tayo. Hantay ito, kakapsat mo din at daman na kita, ngayon si tayo iti mang kontrol. Naala tayo? Siguro nakawawat kakapsat data, baka tatingkan niya tayo at mati, haan. Kasapulan tayo data, bibiyag tayo pa iti physical, nung laay kakapsat, si tayo iti mang kontrol, na paidalan tayo kakapsat iti ako, tapno saan nga madadahil, kakapsat dito kararwa tayo nga may maysa. Nyapay, baklayan iti krus mo, kuna natin kakapsat. Hindi krus kakapsat, hindi dating ka, yan na. Yan kakapsat, krus data. No apay kakapsat nga krus, kaya kung kumanganayan yan, haanin, krus data. Ado din kaya tayo kumangin, haanin, krus data. Amen. Yan, dati, ano saan na tanong, krus na kita, di kita panagan, anos tayo, di kita iti krus. Kakapsat, anyaman, di kita pa nagituturin tayo, di kita iti krus, baklayan iti krus mo muna na. Di kita kakapsat, krus data, di kita kumakaya, iti physical mo, iturin mo, so krus. Di kita iti krus. Agipton, kapsat panagtempel na na, kadagiti rigriga, anos diriga, panagiturin iti riga, panagipton iti riga, panagtempel iti riga, nakatato. Kapsat, di kita iti krus, ni bagbagan na to. Maudi, kakapsat, tapno totally, kuna natin kapsat, tapno talaga nga makrosan, nga talaga kapsat nga mangabak tayo, maparmag tayo, dito nga manglaplaped, agbaliki tayo, kuna natin kapsat, patayin, iti derrep, iti lasak. Patayin, iti derrep, iti lasak. Colossus chapter 3 verse 5 tayo na dita, kakapsat. Patayin ko na kakapsat, iti derrep, iti lasak. Haan ka di kakapsat no may panggap iti panangatay ka, ijay ka nagpatinggan ka dagiti amin na badag. Natay nga rin din eh. Yan. At ka di pa'y kakapsat, eksena, inga sumaruno, iti biyag, iti may sa natay, wala na. Kakapsat, at biyag na physical ati bagbaga, at yung mga panagbiag. No, natanin iti may sa physical, dito tinagultimbon, iti amin nga badag, dito rabaw iti daga. Amen. Iso nga, no natay tayo tina espirituan, natay na nilirap itilasang tayo, ang kartong tayo palain natin. Aunrik na mo, uray pa ka nun, painuman. Kakabsat, kasla umatin yung may dasdasaran mo kumaagda na tayo. Nakatado ka pinggan, adda kapena, adda dikat na, adda lisado na, adda bigor na, adda rumrung na, hindi yan ay kabilang kitain. Kapag hamus paksayanin, kapay na tayo. Nakain. Nakatadong. Natay na mo din kakapsat. Nung natay tayo kina-espiritual ng oray anyang kakapsat, iti ang alok ni Satanas. Natay na rin nadidernapan. Oray anyang kakapsat, ipangiinggan nyo na kanya tayo kakapsat. Hantay kaya natin, natay tayo na rin. Amen? Kasi natin, natay na minsan mo kakapsat na napatas ni Lord, marutin natay nga parte ng pamilya kong duwa. At natin, natay lang na rin. Apo, kakasita pa lang namang biro, kakapsat, hindi ikabindang anuon, nilagay na, niingina. Apay, natako na, namang biro, kayo paraan niya, hindi nakangingina, apay. Isukat ni kaya't na dinimungon nga nangina ko lang, nakaya na. Noon niya pa'y kakapsat, patay na yun. Tinatay kakapsat, pagbiro, kadipay, itinangina. Nung natay kakapsat, uray pa'y hamong ilungon hang agreklamo dita. Yan, uray sigida itapon mo hang agreklamo, natay na ron. Amen. Di spiritual mo natay na yung kakapsat, hantay ka babaling na makareklamo. Kaya ka muna, naawat ni pangabutan ni Satanas kanya tayo, no patay na niliderap itilaman tayo. Kapsat,
Atay na control iti bagak hang namatay, makontrol kapsat iti sao iti ako. No kaya tayo kontrolin, uray niya kapsat iti wagas lang, instrumento ni Satanas nga manglapod kanya tayo hantay nga malapudan ngamin kontrolado sa kapsat iti sao iti ako. Deliberlo iti lasak tayo. Amen. Dapang bumatang tilungon, mano dito yung malungon, 120, nada. Ako, nagngina ko ito. Nangina unay. Apay na nagngina unay, kit ukwami mo't iti, nagyan na. Una dito bumatang. Hanyumat nga kukwa. Apay na nangina unay. Dapat patawaran tahamit nga si kay iti pagkapon na ti may karagang ito. Among nakatawa. Well, inala na itigas dyan ako, among nakangingina. Nakadarami din ka po makatawar na kunana. Ay, buhay ka. Patawaran, nangina oray, 120 nga roon. Katunday ni ba inte? Tukal kay kunana, iti may karaga. Kasi kami na mga problema. Ay, hunya. O sige, sa amin ang lugaran, hindi na sa'yo. Ay, ibinigay yung lumon. Hindi problema kay kausap. Di kadi itibiro ko dinatay. Wala mo ikang dilumon kausap, okay lang kanya na. Takapay. Kadakadipay. Di espiritual, nung natay din na espiritual, natay kausap, itidibiro, laman tayo. Kakapsap. Agbiro tayo kadipay, kakapsap, itibanbanong itilubong. Hindi na. Tibirogan itinatay kakapsap. Iti physical ang develop na tibirogan na. Kakapsap digigay. Pagbiyagan iti kanakuha na. Siguro naawatan tayo. Last kakapsap na verse. 1 John chapter 5 verse 4. Siguro kakapsap naawatan tayo. Isakting ko. Abok na naawatan tayo. Tanong ibagayo kakapsap nga alanganin. Tanong sa kong. Maabot tayo. Hingga nalaunad daw. 1 John kakapsap chapter 5, verse 4. Tati anyaman ang mabukel iti Diyos na born again. Dinamili iti Diyos. Tati anyaman nga mabukel iti Diyos, parokmaan na ilubong. At akadi pa yapat, wala na, kakausa. Bakit na una na itinubong? Yan. Ket daytoy kuna na ti panagbaligi kuna na ang panang parokma iti lubong. Nakapsa. Sino iti makaparokma? Sino iti makapagbaligi? Dinig dinamili iti Diyos. Dijay tinubog kapsa yang pinanday iti Diyos. Dayta kuna na iti agbaligi. Nakapsa. Anya di dyan, kung natin kung saan ka pinantay iti Diyos, tinanggap na, di talaga makasapulan na kapsat na materials. Iti na espirituan. Nagbaligi ko na. Pinarokma na ko na. Kapsat. Iso nga, sakbay ka kapsat na, at iti Diyos iti na espirituan, insagana na ganyan amin, nga babalin, nga nalapot ni Satanas kanya na. Nagipon nga nagipon. Kapsat. Iti at dalapot, kita ang natapagbaligyan na. So ngayon baga na, tinabukal, pinukal iti Diyos ko na, parmagan na kunana. Iso nga, siya pinarmag ko itinubong kunana dyan, manginanama kayo. Kitno iti ako kit pinarmag na, oray kadatay kapsat, maparmag tayo. Kapsat, maabak tayo. Yan dyan kapsat, iti, nabit natin na victorious kapsat nga namati iti. O Diyos mi nga nailangitan ako, agyaman kami ken ka, iti maninsan manin ako nga bundaway, nga inted mo kada kami, ako iti kastoy, ako nga panagdeneg, ken panagadan ako iti sako. Agyaman kami at ako iti panangitid mo, ken panangisabak mo, kada iti kasakulan mi, manipod ka di kanyang ako nga agsaong, saan laan ko ba ako nga nagpatingga, nga naibagak mo dikit di ako siyak kuma iti pangrugyan, nga pakayaplayan iti saong ken kastamoten ako, dagitoy puso ako nga nakaikargaan ako kadagitoy nga saong. Ako iti dawdawatit kadikin ka, amok ako adupay iti urang dito nga mensahe. Ngayon amok ako nga sika iti Diyos, ako nga adupay nga mabalin nga magnayon. Ako dito nga message, ako iti tunggal may sa ako kanyami. Kinkastamoten ako nga idawdawatit ako
dagitoy nga kakabsat mi, ako nga imay, timabunok, imay nga dimaray, sapay ko maapo nga anayang kuma, dagitoy kasapulan da. Saan lain ko maapo nga kasapulan, apo dagitoy pampisikal nga kasapulan, material nga kasapulan, nudiket di lalo pa'y apo nga paraburam, itdem pa'y apo kadakwada, apo kadagiti na espiritual nga kasapulan, tadigigay nga ang apo, iti mangited, apo iti kinatal na, mangited kanyami iti bangar, mangited kanyami iti inanama, kang runaan na apo, mangted kanyami iti panakaisarakan apo, kadagito'y apo kararuwami. Idaw-dawat kumatag ito yung akabsat mi ako nga naanos. Ako king agtultuloy mo matatendar. Lord, dawatek kadiken ka ako kasika, ako tilalo pa nga maglukat, iti puso da. Maglukat, iti kapanunutan da ako, tapno kasta ako ket idjay nga mariknada. Ako iti presensya, mariknada, iti pan nakabalin mo, kin makita da, kin matuntunan da, dahil umiso ako nga sumurot ako ken ka. Kin kastamot ten ako, dagiti so amin nga parikot, kin problema da, ako, problema man ako iti pamilya, problema man iti pisikal, problema iti na espiritual, kin kastamot ako, dagiti adupay nga problema, nga mabalin ako, nga aramidin iti diablo kanyada, tapno lakdang ida, Lord, itinagan ni Jesus, Lord, dawatek kadi ako nga irilis mo, dagito'y ako malapad, iti tunggal may sa ako kanyami, tapno makapagtuloy kami ako tina espiritual. Idaw-dawat ko man ako, dagiti kakapsat mi, nga saan nga nakadaray, ako, dawatik kadimot, ti panangidanon mo ako kanyada, iti mensahe ka dudo mga paraan, kinuwagas mo, amok kasi ka iti Diyos, ako, nga mabalinam, kadagiti iso amin nga banag, tapno kasta ako ko triingam, palagipam, sa hidam, dagito'y ako nga kakapsat mi. King daw-dawat ko man ako, dagiti kakapsat mi, ako nga awan da ditoy, kadagiti kakapsat mi ako dayay, iti balasit taaw, at dada di abroad, anyaman nga lugar, iti abroad, ayan da ako, hangkuman ako nga may baga, itinaganda, dagiti nga kakapsat mi, Lord General, idaw-dawatak ako idang, nga ikam kadi ako din pigsakin bilog, iti panamati dakin ka ako. King kastamit ako, iti ipakitang kumakik, ipaay mo kanyada, nga sapay kumaapo madumtin to kadimot iti panawin nga saan lang kumaapo kadimot iti physical apo tito murinda nudi ka di dumtin to kadimot iti panawin apo nga di ginabat-bati apo nga pigsakin sa mong akda may paedan to kadimot apo nga iserbitin ka. Alawin na ako, itatanga ka nito, sapay ka di apo nga bendisyonan na kami, tulungan na kami apo, manipot iti paragwarmi, sapay apo tayo ibating, iyawid mi, apo itinamnama, iyawid mi apo di jay, pigsa nga naggapo iti saom, ket sapay apo, nga gabayan na kami, salwadan na kami, no kasano apo ti baligi mi kadimtin ditoy, apo baligi kadimot apo ti panagawid mi, kin baligi apo kasangpatan mi mo, dagiti posit iti pamilya mi. Lord, idaw-dawat kumot apo, dagiti nga kakapsat mi, Lord, aramatin idang, o sana mga apo ida, iti instrumentong, nga duduma nga paraan ako, nga maibingay dating may share damot ako di saon, kadagiti ako Diyos, at kararuan nga kasapulan pa'y ako di saon. Lord, i-bless mo, dagito nga, kapsak mi, ako, tulungan na kami, ako kadagito gidawag mi, may kapoy tinagan na Jesus. Amen.